ভাগ্যে বিশ্বাস করবেন। ভাগ্য কি? ভাগ্য হচ্ছে আল্লাহ আমার জন্য যা লিখে রেখেছেন এটা ডেফিনেটলি একদিন আসবেই। এটা আমার থেকে কেউ চাইলে কেড়ে নিতে পারবে না। আর যেটা আমার ভাগ্যে লেখা নাই, আমি হাজার চেষ্টা করলেও হয়তো এটা আমার জীবনে আসবে না। ঠিক কিনা বলেন? আল্লামা ইকবাল রহমতুল্লাহি আলাইহি কি সুন্দর করে লিখেছেন, जो नसीब में है वो कभी छिन नहीं सकता और जो नहीं है वो कभी मिल नहीं सकता, जो चला गया उस पर सब्र आ जाएगा और जो आएगा उस पर शुक्र आ जाएगा। रब की फैसले अकल से तोले नहीं जाते, रब के फैसले अकल से तोले नहीं जाते, ये दिल के यकीन से समझे जाते हैं। आज जिसे देखकर लगता है कि अगर ये ना मिला तो मैं तो मर जाऊंगा, आज जिसे देखकर लगता है तुम्हें कि अगर ये ना मिला तो मर जाऊंगा, कल तुम खुद ही कहोगे अगर ये मिलता तो मैं तो जी ही नहीं पाता। ठीक कि ना बोलें? আজকে যাকে দেখলে মনে হয় না পাইলে মরে যাব, কালকে মনে হবে যে এরে তো পাইলে আমি আগের দিনই মরে যেতাম। ঠিক কিনা বলেন?